Cup noodles. Gusto mo? Bakit? Bakit? Hawakan mo. Open. Ayan. Dandahan. Dandahan. Maliit muna ang butas. Konti muna. Baka mo. Yeah. Konti lang. Ay. Ayun. Yan. Okay na yan. Okay na yan. Okay na. Thank you. Buwas ako mainit na tubig yan. Thank you. Lalagyan ko na hot water. Gusto mo? Yeah. Ay, si Ellie po. Baka kunin ni Ellie. Makaso. Ayan. Sara na natin. Meron pang tirang pandesal. At may palaman dito. Kaya. Pwede na siguro to. Pwede na to, oh. Alam. Kain.